आगो श्रीकृष्ण अटंती मान्य भणजा तार सुके गो निजर भणजा तुमको बुढ़ी मेहजी के तो लाज लगवार कथा मते बुढ़ी मेहजी बोलसी देखो आसु के धांगरी हो ई गान लोग मते ई सोयला गा के पछरो के जदी मते बुढ़ी मेहजी बोलता बोले मुई ता राग करे संफी वाह एमा न जानी कहो नहीं को कोई थिवे पुणी तुति के गो
ପତି ଥାଉଛି ଘରେ ଅନ୍ୟ ପତି ନାହିଁ তার চোখে সতী রজর বতী ই মনুষ দিলে পরে মনুষ নেই করে ପତି ଥାଉଛି ତିରି କର ଅନ୍ୟ ପତି ସଂସାରରେ ନାହିଁ ତାର ଭଲ ଗତି মুই তো দুইটা করিছে যার ভাল গতি হেলে নেই তো মুই করিছে কিরাধিকর মরি ଯିବାର ଭାଇ ଖାଇ হে ভগবান প্রভু পিলা ছাত নে হেলু তুই মতে হে কিরা গুনে বি হ জনতা করিবি হ কিরা মাগো ମାଗो মানে বলে ভিতর পেট ভিতরে সুখ ভোগতি ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛୁ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା ନାରୀ ଦୟା ଯୋଗା হয় হয় ଅହଲ୍ୟା ନାରୀ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ মুই বি তো তিনি ব্রহ্মাণ্ডে গুটে সুন্দরী তিনি ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯିବେ ଆପଣ ବୋଲି କହନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା ନାରୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନେ ଦେଖିକରି ଥରହର ହେଇଯାଉଥିଲେ আমকে বি আমার গাঁর দেবতা আমার সামনে গলে সাইড মারি দউଥିଲେ ତ ଦିନେ କାଣା ହେଲା ଗୌତମ ଋଷି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟା ନାରୀ ଗୌତମ ଋଷି ଯେ ନାଡ଼େ ଗଲେ ବି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀର ଜୀବନକେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକରି ଯାଉଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ମନା ଶରୀରଟା ଗୌତମ ଅହଲ୍ୟା ନାରୀ ପଡ଼ିଥିବ ତ ଦିନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତା କରିବା ବୋଲିକରି କାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ମର୍ତ୍ତ୍ୟକେ ଆସିକରି ଅହଲ୍ୟା ନାରୀ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିପ୍ରୀତି କରିଥିଲେ আচ্ছা तो ई कथा के जितने गौतम ऋषि जानी पाए ওই মকর तांकर पत्नी अहल्या के अभिशाप से क्या बोली ती तो पर विरति गलो असती विटंबी कलंकिनी हेलो संसारे थाई करी कि निथाई करी कहला तते आज ठानु अभिशाप पे दउछ हे गौतम ऋषि अभिशाप पे देथिले तांकर पत्नी अहल्या नारी के बोली करी वर्ष वर्ष पासा नहीं दिला प्रभु रामचंद्र तांको पाछा तांकर पाद पर्सरे मालिकर मुक्ति दान देति ई पर विरति करिथिला बोली अहल्या नारी पथरे जितिला जे कि लंकापति रावण तार कोटि कल्प के आयुष थिला अमर बर पाइथिला रावण महाज्ञानी विश्वरबार बाल होछि रावण तार ते बुद्धि ज्ञान ई संसार कहा नहीं जाति भितर ब्राह्मण पुत्र रावण जमराजा के आनिकर तार घरे दिने ना दिने घास कटै छी आ शनिदेव के आनिकर मध्य तार घरे बांधी कर মা সনিতা বলবি আসিছিলা বোম্বে নো नहीं शनिदेव सूर्यपुत्र शनि तो जेते बेले परस्त्री पर नारी के अपहरण करी बसला रावण आ सीता माता को चोरी करी कर असुरवन करी হয় হয় सेही प्रभु मर्यादा पुरुषता की अधा वर्ष मृत्यु दंड दे ई पर विरति करी कर किए तरिछि मते कहत आ तो मते शिक्षा कथा दिए তাহলে মুই দুইটা বুড়াকে ঠিক করিছে যে গুটা বুড়াকে ঠাসি দাবার পড়া एउटी तमर गोढा গুটা কলা না আর গুটা আছে এ দে চশমা বসি লগাই দে ए मजी दान मरे फांका फांका हिछि আরে কদম ছুয়া পেলা आगो पति थाउ जिए करे अन्य पति नाही तार भल रही सुखा सिंदूर को कलंक लागिब सुखा सिंदूर को कलंक लागिब न सही बेसही धर्म राज मुझे मारे आगो फेरी जा कहूँ छिया जा स्त्री माया बढ़ी पानी आउ स्वयं ब्रह्मा भी ने पाले জানি গো तो जहार कर्म रे जहा लिखा हेतिबा ताहारी सुनिश्चित भाव रे घटबा जदि से पिला मते देखि कर पसंद करि छ से पिला के केते कथा कह মা কা কথা কইবি नथिबो सूरज नथिबो महिदर सुखी जाइथिबो सप्त सागर अच्छा एही समय रे आसीबे से चक्रधर से पिला जे समय रे मोर घर के आसी सूर्य नथिबा ना चंद्र नथिबा सागर नदी सब सुखी जाइथिबो दिन नथिबा ना राति नथिबा
ये समय रे से पिला के पठा नहीं आ गोटे कथा पिला को कहबो तमर माई घरे चारटा दिगरे 16टा ताला देता मां 16टा ताला आ दुईटा जोगवान 8टा जोगवान मते जगी कर रही अच्छा 16टा ताला से पिला जदी गुटे चाबी न खुलबे बोले हम घर के पसी पाबे ई कथा बात निगर अति शीघ्र से पिला के जणा अब तुम्हें नहीं जाओ नहीं न मकर